May bayad din isang bata. Ay, mama. Uy, iwan tayo. Ano yun? Miss ko na, miss. O, akin. Sabi mo kay kuya, akin. Ako, kuya. Susunodable na. O, dunk mo kay kuya. Dunk mo, dunk, dunk. Bang! 1-0. Sabi mo kay kuya. 1-0 na. Tapos sabi niya, Panis. aga mo kay kuya. Ay, sa'yo naman, tatan. Sorry. Isa mo. Isalot mo. Ay, sino? Eh. Lapit mo si kuya. Ikaw na, Tristan. Oh, sige na, Tristan. Dunk mo, Tristan. Dunk. Dunk ka lang kasi makukuha ni kuya. Dunk ka lang, dunk. Dunk. Bang! Dunk, tadan, dunk. Bang! Oy, six. Oy, six. Mantay ka. Dunk, tatan, dunk. Bang! Ya, Tristan! Tan, bilis si kuya. Kaya to. Kuya. Bang! 8-2. 8-2 ka pa, wala ka pa. Oo, 8-2 na. Naka-apat na. Oh, ikaw naman, Tristan. Tang mo. 10-2. Anis si kuya, panis. Oh, wala, tanda, bilis. 10-4. Tristan, bilis. Dunk mo, Tristan, dunk. Dunk ka lang, kasi wala kang shoot sa labas. Dunk, Tristan, dunk. Bang! 12-4. Bang! Sige, dandan. Agawin baby ay hindi pwede. Ikaw na, dandan. Bukas yung net. Kahit kaliwa, kaya. Kahit kaliwa. Mali si kuya. Buk! Gagi ka. Huwag ka kasi nag-ano. Dana! Bukas ang hapon ah. Huli! Hindi ako kukuha ng bigas na. Bigas na tayo. Kailan ka kukuha, ma? Hindi na tayo na ba? Si? Oy! Oo. 2 weeks lang natin ma para ano para Mm-mm.